ଏଇଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦଉଛି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ଦଳେଇ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି ତା ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକରି ମୋ ବାପା ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କତରୁ ଟିପ ମାଡ଼ିକିରି କାଗଜ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କାଗଜଟି ଆସିଥିଲା କେବଳ ନୋଟିସ୍ କାଗଜ ଥିଲା, ରେଜୁଲେସନ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କପି ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଟା ମୋତେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତ ସେଟା ଦେଇନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ଆମର ଯେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ଦଳେଇ ସାର୍ ମୋ କେସ୍ଟିକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସେଟାକୁ ପକାଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇଆ ଆସିଛି କି ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଗଣତି ଆଉ ଫଳାଫଳ ସେଟାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ରହି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜ କାମରେ ମୁଁ ନିଜ କରିବି। भोट चली पंचायत ऑफिस रे आज्ञा चली एथिपाई मु भोट देलिनी। मोर अभियोग अच्छी जो मत डॉक्यूमेंट जरूरी डॉक्यूमेंट देना सेटा भी आज मागिली, आज भी से तो मना कर कि ना आम पाखे ना आम दे पारूनु। तो जेहेतु मोर अभियोग अच्छी मुझे भोट दबाकू गली ना। आमर जी आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर जी अच्छा जे सभा परिचालना कर डेराबिस्र तहसीलदार मना करते कि आम पाखे कागज ना, ओनली प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोली कही। सेठी आपण जतो जाइथिले सेठी की पंचायत ऑफिस आपण को के एमती असदाचरण करबा किबा देखै कि किछि कहय सेमती किछि के करथिले सेमती किछि नथिला। एठी बहुत पुलिस स्टाफ उपस्थित थिले, भीतर को बाहर लोकन को काहा को अलाउ नथिला। मो सेफ जाइकरी सेफ घरे आसी पहुंचीथिली। केवल वार्ड मेंबर माने जाइथिले भोट दबाकू ना आउ किछि माने नेता लोक आस्थिले किबा गुंडा आस्थिले आपण जे कहउथिले आपण थ्रेटनिंग देथिले धमक देउथिले मारि दियो बोली सेमानकर किछि उपस्थिति आपण देखि पाइथिले पंचायत ऑफिस परिसर रे तो केही भी नथिले, किंतु पंचायत ऑफिस जो हमर बाउंड्री अछि बाउंड्री चारिपटे सेही गुंडा माने तांको पिला माने जो मानक ना रे मो एफआईआर करछि से माने बुलाबुली करूथिबार मु देखिछि। ए सुनिया को मिलुछि आज माने डीजे बाण आनी रखिथिले जे आज चामिले जे हारि जिवे तो डीजे बाण फुटे बाजा बजाई पूरा ठाकुर भसाणी भाया नाच करेंगे, किंतु दुखर कथा जे हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे एटा स्थगित करागला। भोट तो हम किंतु गणति करा जीवन तो से विषय कौन कहे एटार संपूर्ण श्रेय मु प्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ दौची तांकरी आशीर्वाद जोगु एवं आमर जो उच्च न्यायालय अछंती तांकर जो निष्पत्ति की मु सम्मान दौची एवं मोर जो एडवोकेट अछंती सुकांत दळेई सर तांको भी बहुत बहुत धन्यवाद दौची। एठी जीत हार खुशी करबा कि गर्व करबा कि मन दुख करिवार एठी किछि नाही, जहा भाग्य रे जहा थिबो सेटा ही हबो। तो आमे आम कर्म रे ही विश्वास रखिबा। जो वार्ड मेंबर मैंने सुनिया को मिलता पलैले कहते बुलूले जा नौका विहार करते बाहर जा बाहर स्टेट रे से माने सब आसिले देखिले जेतबले मो ऑफिस जाइथिली से माने 3-4टी कार आस्तिला, कार रे आस्तिले से कार भितरे भी जो थिला सेठी हमर एमएलए लोक भी तांको आनी के आसिले कार रे एवं जो एठिकार लोकल जो गुंडा अछि साजन बेहरा से भी तांको संगे आसीथिला, तांको भीतर को नेकी छाड़ीथिले। से जो गाड़ी जाइथिला जो थरे वार्ड मेंबर माने जाइथिले तो एठी वार्ड मेंबर माने गाँ रे केही मेजॉरिटी वार्ड मेंबर उपस्थित नथिले। जो तिखिरी पंचायत रे रहिबा कथा से माने बाहर आसीथिले गाड़ी रे, आ से गाड़ी मध्य रे साजन बेहरा रे भी गाड़ी जाउथिला। जेहेतु से माने आपन को निज पंचायत रो वार्ड माने माने बाहर जाय लुचिबार कारण कोन लुचि थिले ना से माने के उठे नै जायथिला माने जानि गिरी लुचि नथिले। एठी तांको समस्त को एकाठी करा है कि रखा हैतिला काले को के मत परिवर्तन कर देबे बोली। वर्तमान जेबेठु सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो हेछि सेबेठरू से माने ग्राम रे उपस्थित नथिले। आ जो गुंडा साजन बेहरा अछंती तांको पिलांको कबळ रे से माने थिले। आमे जति खबर पाइछु से माने बाहर को कोटि की आउट ऑफ स्टेट बुलेबा पई नैथिले बोली। वर्तमान गोटे कथा मो कहि रखिबा को चाहूची, दीर्घ 2 मास हेलाणी मोर जो लड़ई गवर्नमेंट विरुद्ध रे तो सारा ओडिशावासी एटा को जानिचंती। जेतेबेले मो महिला सरपंचटे मो सुरक्षित नाही ताहले मो ए वार्ड मेंबर मानन को कोन सुरक्षा देबी? गवर्नमेंट तांकर पुलिस तांकर प्रशासन तांकर तो एठी मो तांको सुरक्षा देई पारुनी, किंतु जेमती मोर तांको प्रति भल पाइबा स्नेह सदा थिला सेमती रहिबो। केवल गोटे रेकर्डिंग नाही आहुरी भी मो पाखरे रेकर्डिंग अछि एवं बहुत कष्ट रे मो से रेकर्डिंग करिथिली एवं अन्य माने भी
ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସାଇନ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛୁ ସେଠି କୁହାହେଉଛି କି ଯଦି ଭଲରେ ସାଇନ୍ ଆଣୁଛ ଆଣ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣ। ତ ସେଠି ଡରିକିରି ସାଇନ୍ ଦେଇକିରି ବି ମୋତେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଇନ୍ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଲୁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର କିଛି ବି ଏବେ ବି ମାନେ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ, ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ରଖିବେ ଏଠି ହଟେଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଏଠି କେବଳ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲକରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇକିରି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେଠି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଜେଲ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିଏ ନବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରାତିରେ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଚମକ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଏଠି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଏମଏଲଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ରାଇମଟା ଅଛି ସେମାନେ ଅପରାଧୀକରଣ ପୁରା ଏରିଆଟାକୁ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେଣି, କଥା ହେଲେଣି? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାହା ସହିତ ମିଶିନି କି କଥା ହେଇନି। ଯଦି ବି ସେମାନେ ଆସି ମୋ ସହିତ ମିଶିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲି ସେମିତି କାମ କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି? ଯେତେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଜିତ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧର୍ମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଫଳ ମୁଁ ପାଇବି, ଆଶା କରୁଛି।